आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों और मेरे बेटे और बेटियों, आज मैं आपके सामने इंतहाई एहसास, नौइयत का मामला, मसला और जिसमें हमारा दीन भी छुपा है और हमारी आखिरत भी है, वो लेके आ रहा हूँ। सारे दोस्त इसको सुने और ध्यान से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, जिसको दीन इस्लाम के अंदर अहले बैत से याद किया जाता है। अहले बैत का मामला इतना एहसास नौइयत का है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ली और उसके नीचे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इकट्ठा किया और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तो भी इनसे मोहब्बत फरमा। जब कुर्बे मरक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त दुनिया से जाने का आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाया। तो जब उनसे बोला कि ए फ़ातिमा, ए मेरी बेटी, ए मेरे लख्ते जिगर, मुझे अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया है, तो मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गई, आँखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। फिर दोबारा हज़रत फ़ातिमा को कान में कुछ बताया तो हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराने लग गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि ए फ़ातिमा, जब पहली दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कुछ कहा तो तुम रोने लग गई थी, और जब दूसरी दफ़ा कहा तो तुम हंसने लग गई थी, तो अल्लाह के नबी ने क्या बोला था? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे पापा जान ने मुझे बोला कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अल्लाह का पैगाम आ गया, तो मैं रोने लग गई। और दूसरी दफ़ा कहा कि ए फ़ातिमा, तुम जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होगी, तो मैं मुस्कुराने लग गई। मेरे भाइयों, ये वो घराना है कि जिसको दीन के साथ जोड़ दिया गया है। अब हज़रत फ़ातिमा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तमाम औरतों की सरदार जन्नत में होगी, और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यह खुशखबरी सुना दी कि तुम जन्नत में नौजवानों के सरदार होगे। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस घराने को पीछे हट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, वो इस चीज़ का अपने जहन में ये बैठा लें बात कि ये दीन के साथ जुड़ा हुआ घराना है। आपका मामला इस घराने के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह दीन मुकम्मल है ना, इसी तरह दीन का ये हिस्सा अल्लाह ताला ने इस घराने को बना दिया। इसकी अज़मत, इसकी फजीलत, इसके तमाम मामलात ये सारे दीन के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? कि इनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो इसलिए इसमें बजाय इंसान ये कहे, कोई ऐसा लफ्ज़ बोले कि जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ हो, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ हो, या उनकी शान को कम करने के लिए हो, तो मेरे भाइयों, अपने ईमान की फ़िक्र करें। जिसको अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया है, दीन की समझ दे दी है, वो जितनी देर तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे,
وہ اتنی دیر تک اپنا دین مکمل نہیں کریں گے. اور دین کے مکمل کی شرط ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہت محبت والا، بہت پیار والا، بہت فضیلت والا گھرانہ ہے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دروازہ کھلے گا تو ہم شہر میں داخل ہوں گے، جتنی دیر تک دروازہ نہیں کھلے گا ہمیں شہر کا پتہ ہی نہیں چلے گا شہر میں کیا ہے. تو اب شہر میں کون ہے؟ شہر کون ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام. میرے بھائیوں، حضرت علی کے بارے میں ان کی شان کم کرنے کے لیے جو لوگ کوئی ایسی چیزیں بولتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ فکر کریں، اس گھرانے کے ساتھ محبت کریں، اس گھرانے کی فضیلت کو سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور لوگوں سے اکثر کہتے تھے کہ اے لوگوں، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری زندگی کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، ان کو کوئی اذیت نہ دینا، ان کو کوئی تکلیف نہ دینا. اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہو تو اب اس کی فضیلت کو کیسے چار چاند نہیں لگیں گے. اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حضرت فاطمہ کی سیرت کو عورتیں فالو کریں، بجائے آج کل کے سوشل میڈیا کو ہم فالو کرتے ہیں، فیشنیبل عورتوں کو فالو کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اگر جنت لینی ہے، اللہ کی رضا لینی ہے، اللہ کے نبی کی محبت لینی ہے تو حضرت فاطمہ کو وہ عورتیں فالو کریں. کس طرح حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری. اس لیے سب فکر کریں، میرے سمیت سب فکر کریں. اسی طرح حضرت امام حسن و امام حسین کو فالو کریں، حضرت علی کی سیرت کو پڑھیں. جب یہ ہم ساری چیزیں پڑھیں گے پھر ہمیں انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بہتر ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ.